Magpasalamat mo sa kuha, at least kabalo na mo na dili day pwede mo saka diha. Unsa man, Marvel, sana pasin ako dire, wala na sister magpugong nagwapa sa kuha dire. Pasin na tara dire guys, let's go. Sa sunod, ikaw na mo saka sa statwa ha. Kay bawal si brother. Ibutang ta ka dito sa taas. Ikaw mag-vlog para sa kuha. Million views diretso. Magpasalamat ko sa kanabuhi. Bless and love. Nindot kayo ang life guys. Magpadayon lang ta. Magpadayon lang ta. Mang sister lang ta. Basta single lang ta. Wow, bless and love. Asa man ta karon? Dito ta, dirita, aman. Dito ta kay mas panalo ang sister dito. Let's go. Share lang nako guys, so awa. Crying by while I'm driving by in the mountains by I'm crying. Not so much crying, pero nagluha ko ba, realize na ko ba no how big life is, and you know, our loved ones by we try to effort to go there to their location even kung sa kalayo man na by, because we're seeking for peace, we're seeking for love, we're seeking for prosperity by, and I hope you find yourself as well by. You find your peace. You find your tribe. The people you connect through. Just importantly, yourself. No? You find yourself by bless and love. Say, batasan sa babae, ako ang gusto. So, self-reliant. How mo diskarte sa kinabuhi? Number 1. By matalino, brother. Dapat wise. Kung pwede kasing level ko, dapat kasing level ko or more than by, no? Bright by, kabalo mag-interact sa mga brother sister diri sa matrix para mabalanse. Kung in kaso maipit ko, kabalo siya para dili ko maipit, gamiton niya iyang pagka sister charm. Unsa pa? Balanse by, guwapa, panalo, sexy, dakog totoy. I'll go to China. I will eat a dog. I also eat a frog. I also eat a snake. Everything I eat. You eat everything? Is that snake? Is that exotic? How about dog? You eat dog? Guys, naanapod ko'y feelings, brother. Saan naman ni brother? Wala, dili pagit sa tamang tao, bay. Di pagit sa tamang tao. Saan man nato na? Well, mga siguro ni bay, ginapakita na pud sa kuha na, okay, lami ang feelings, bay. Pero, importante, kung kinsa man na. Bay, layo pa kay kog maabtan, brother. Mga pagiripan na ginaparemind sa ako, putsang gala, kinsa man na. Maabot ka sa ingana na highest heights? Or maana ra ka dira? Dili pwede, brother, magpatali. Putsang gala, ikaw si brother. Di ka pwede magpatali, bay. Sisters, plural. Saday ka di ay. I respect the police energy, brother. I respect them. Without you guys, from generations, we will not be here kung walay stricto, kung walay peace and order, no? So I would like to address the respect for the laws and regulation of the policeman, Martian energy. We need to respect that. But I understand there are some laws na maybe you don't like, you want to change a little bit. Okay. If you think that's important by in your belief to change that, then it's good. But if you think you're just rebelling kasi wala kang choice, putsang gala, umalis ka dito kung asan man yung laws na yan and regulation. Blessed and love. Pag lalaki ka ba'y, ingnan ka ni sister na, uy, pag seryoso na, dapat isa lang. Alangan, ingnon yun na nilabay na mag-isa lang ka. Kay tungod, si sister manggod bay, mabuntis manggod na siya. Fragile manggod siya. Kita brother bay, pwede man ta mo pasi. Not unless kasuhan ta, pwede man ta mo pasi. Siya di man siya pwede mo pasi. Unsaon man na niya, dala man na niya si Antian. So, ikaw brother, ikaw sister, pag-isipan nyo ng maayos, si brother,
bigyan nyo ng freedom. Choice niya yan. Freedom! Da wag ka magpabuntis. Guys, open for collaboration and events ako, brother. City or municipality events, let me know by, invite nyo ako. Pwede tayo magpa-brother dyan by, balance lang. Ang only hangyo ko lang, bigyan nyo ako ng bouncer, ng gwardiya ko para ng mga energy dyan. At saka bigyan nyo ako ng freedom and ng timing para pwede ako mag-strolling, mag-ambak-ambak, bisag asa. Dili ko pwede matanggong sa isa ka lugar, bay. Kasi ako si brother, kailangan ko ng freedom, blessed and love. Howd na kay kung maghangyo sa negosyo, guys. Kabalo mo akong unsay buhaton. Pag maghangyo, videohan ako. Ingnan ako dayon. Hangyo ako ba? Kay i-vlog ba yata ka? Kung ma-vlog ta ka, daghan imong customer. Tapos tarungan na imong i-presyo sa kuha kay ipa-BIR ta ka. Never tayo lo, never tayo lo, never tayo. Rastaman will burn the fire as long as there's breath in our lungs and blood pumping through their veins. Jinkies now, and then wickedness, wickedness tayo lo, never tayo lo, never tayo lo. So basically ngayon merong nag-sign, nagpasa sa CTTMO na nag-impersonate daw ako as CTTMO and then nag-bribe daw ako ng 3,000 sa motorcycle para hindi daw siya matikitan. So basically isolve ko lang to kasi may proof man ako bay na wala ako nag-impersonate. Sabi ko ako ang tigbantay sa Matrix, wala ako nagsabi bay na sa CTTMO ako at saka wala ako nag-bribe, wala kayo nakuhang video sa akin, wala akong videong ganyan. So ngayon, kung matapos ko na to, masolve ko na to bay, kung sino ka man nag-sign nun, brother, napirmahan mo na, 'di ba? Perjury ka, brother. We'll see about that.